میں چھتری والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری قوم بنا چھتری کھڑی ہے، میرے پاس کوئی چھتری نہ لائے۔ جب میری قوم بھیگ رہی ہے تو پھر میں بھی بھیگوں گا اس کا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہم بھیگ رہے ہیں، میں ایک بڑی اچھی بات بول کر شروع کرتا ہوں۔ جو پانی سے نہاتا ہے، آپ لوگ پانی سے نہا رہے نا، جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے، جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے، جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ ایک انسان سوئمنگ پول میں تیرنے جاتا ہے تو 2 گھنٹے بھیگتا ہے کہ نہیں بھیگتا ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ، ہم نے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے۔ میں 2 گھنٹے، یہ تو نہیں، کچھ نہیں، بہت تیز بارشوں میں کھڑے ہو کر بھیگ کر میں نے لیکچر دیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میری پیاری بہنیں، میری بہت پیاری چھوٹی بہنیں ہیں، مائیں ہیں یہاں پر، ایسے کتنی مائیں کتنی بہنیں بارشوں میں بھیگتے ہوئے کھڑے ہو کر میرے تقریر سنے ہیں ماشاءاللہ۔ مختصر بات کروں گا، خاموشی اگر آپ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ کچھ پیاری باتیں آپ لوگ کے بیچ میں رکھوں گا، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو انشاءاللہ بہت اچھا اور بڑا پروگرام ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت والا کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ، اور ہم لوگ بہت بڑے پروگرامز کریں گے۔ میں ایک بات سب سے پہلے آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں محنت کے علاوہ دعائیں بہت بڑا ونڈرز کرتی ہیں۔ آج میں کامیاب ہوں تو صرف محنت کی وجہ سے نہیں ہوں، مجھے دعائیں ملی ہے، سب سے پہلے مجھے بہترین دعا ملی ہے تو میرے ابو جان سے میری دعا ملی ہے مجھے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد علماء دین کی دعائیں ملی ہیں، اس کے بعد اساتذہ کی دعائیں ملی ہیں۔ میں گلبرگہ والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 2017 میں پہلی دفعہ گلبرگہ تشریف لے آیا تھا۔ سجاد نشین حضرت والا آج یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، کتنے خطاب آپ کو دنیا والوں نے دی ہے۔ آپ کے ابا حضور ماشاءاللہ، اللہ جنت نصیب فرمائے، عزت مآب حضرت خسرو بابا صاحب، آپ نے مجھے 2017 میں فون کیا تھا۔ ایک میری ویڈیو تھی مدر اور فادر کے ڈیبیٹ پر، وہ قریب 100 ملین ویوز سوشل میڈیا دوسروں کے چینلز پر گئی تھی۔ آپ نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ اتنا اچھا تیار کر رہے ہیں بچوں کو، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے تیار کیا، اتنے اچھے لیکچرز دے رہے ہو آپ پرسنالٹی پر، کیریکٹر پر۔ تو میں نے کہا میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ دونوں سے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ گلبرگہ شریف تشریف لے آئے۔ تو میں پہلی دفعہ آیا، کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی میری، بہت مصروف تھا میں، میرے ورکشاپ چل رہے تھے، میں سیدھے آیا، حضرت سے ملاقات کی اور واپس حیدرآباد چلا گیا۔ تو جب میں آیا اس وقت میں سوشل میڈیا پر 2000 فالوورز تھے، اور حضرت کی دعائیں ملی، جیسے میں نے بتایا ابو جان سے سلسلہ شروع ہوا، علماء دین، پھر ماشاءاللہ میرے اساتذہ، پھر ماشاءاللہ گلبرگہ شریف میں قدم رکھا، حضرت کی دعائیں ملی۔ اس وقت میں 2000 میرے فالوورز تھے، اور آج میرے سوشل میڈیا پیجز پر 12 ملین فالوورز ہیں۔ یہ حضرت کی توجہ تھی، مجھے بلائے میرے استاد کے ساتھ، آپ بھی تشریف فرما تھے اس وقت میں، 1 گھنٹہ بیٹھ کر ماشاءاللہ مجھے اپریشیٹ کیے۔ وہ اپریسیشن نہیں تھا، وہ میرے لیے دعائیں تھیں۔ اس وقت میں منور زماں کو سوشل میڈیا پر بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ دعائیں لینا شروع کریں بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے، قسم خدا کی یہ راکٹ سے بھی تیز عرش تک پہنچتی ہے، اور وہ سفارش سے ہماری کامیابی ہوتی ہے۔
یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں ان کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں. انسان 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے. 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے: جسم، روح، عقل. جسم، روح، عقل. جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو وہ پھر انسان نہیں ہوتا ہے، وہ مردہ کہلاتا ہے. اور جب عقل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دیوانہ کہلاتا ہے، پاگل کہلاتا ہے. تو اللہ نے یہ عقل ہمیں دی ہے. حضرت سے میں فرما رہا تھا ہم لوگ 2 بڑے غلطی کر بیٹھے ہیں دنیا میں، ہمارے زندگیوں میں. میں نے بھی کیا اور ہم سب لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا. خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں. خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کے عظمت کو پہچاننا، خدا کے رحمت کو پہچاننا، خدا کے برکت کو پہچاننا، خدا کے طاقت کو پہچاننا. ہم یہ نہیں پہچانتے ہیں. اور خدا کے امتحانوں کو بھی پہچاننا. جو خدا امتحان لیتا نا، آزماتا ہے ہمیں، اسے بھی ہم نے پہچاننا ہے. اور دوسری جو غلطی ہم لوگ کر بیٹھے ہیں، ہم نے خود کو نہیں پہچانا کہ ہم کتنے انمول ہیں. قسم خدا کی حضرت کے پریزنس میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں بکنے والی تمام چیزیں بیچ دیں، وہ پیسہ اکٹھا کر لیں اور ترازو کے ایک پلڑے میں وہ رقم کو رکھ دیں، اور آپ ایک ترازو کے پلڑے میں بیٹھیں اور وہ جو رقم آپ نے کلیکٹ کی ہے وہ پینٹس ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ اتنے قیمتی ہے. اسکول میں ایک ٹیچر ویری گڈ کر کے لکھتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، فوٹو لے کر ڈی پی رکھتے ہیں اور خاندان میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے. اور جب ایوارڈز ملتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ اسٹینلی انٹرنیشنل اسکول نے مجھے ایوارڈ دیا، حضرت کو ایوارڈ دیا ہے، سجاد نشین صاحب اور ڈاکٹر قدیر صاحب کو ایوارڈ دیا، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک ایوارڈ دیا ہے. آپ کو ایوارڈ دیا ہے، آپ کو ایوارڈ دیا ہے، آپ کو ایوارڈ دیا ہے، ہم سب کو ایوارڈ دیا ہے. وہ کیا ایوارڈ دیا ہے؟ اشرف المخلوقات. اشرف یعنی اعلیٰ، سپریم، بہترین. آپ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائے، چاند بنائے، تارے بنائے، پہاڑ بنائے، پیڑ بنائے، ویلیز بنائے، ریورز بنائے، سمندر بنائے، جانور بنائے، پرندے بنائے، کیڑے بنائے. اور یہ سب بنا کر اللہ کہتا ہے کہ میرا بیسٹ کریشن انسان ہے. جیسے آئی فون کو بیسٹ مانا جاتا ہے نا، 20 سال سے آئی فون راج کر رہا ہے دنیا میں، کوئی اس کو کمپیٹ نہیں کر پایا. اسی طرح اللہ نے اتنے چیزیں بنائی ہیں اور وہ بنا کر اللہ کہتا ہے کہ انسان میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے. افسوس ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. اللہ نے یہ آنر دیا ہے سب کو، یہ ٹائٹل دیا ہے، ہم نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے عقل کا استعمال ابھی تک نہیں کیا ہے. ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے. میں حضرت والا سے فرما رہا تھا 5 لاکھ گھنٹے اگر ویڈیو کوئی بندہ شوٹ کرتا ہے، کتنے لاکھ گھنٹے ذرا بولے مجھے؟ 5 لاکھ گھنٹے. آپ کے پاس جو فون ہے نا، وہ فون میں 250 GB یا مشکل سے 500 GB یا کسی کے پاس 1 TB ہوتا ہے. 5 لاکھ گھنٹے آپ شوٹ کر لے اور جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے نا، وہ اتنا ڈیٹا ایک انسان کے دماغ میں سٹور کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ بولے، اللہ نے کیسا دماغ دیا. 5 لاکھ آورز. ہم نے 0.1% بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کیا ہے. یہ دماغ جتنا استعمال کریں گے اتنا ایکسپینڈ ہوتے جائے گا. اللہ نے جو پیٹ دیا ہے نا، تو اگر کوئی کھانے والا بندہ کھانا چاہتا ہے تو 1 کلو بریانی کھا سکتا ہے، 2 کلو بریانی کھا سکتا ہے. اگر زیادہ کھا لے he will throw it out. وہ وامٹ کر لے گا، کیونکہ اتنی کیپیسٹی ہے. جتنا آنا ہے اتنا ہی کھانا آتا ہے. دماغ کا سائز اتنا ہے، لیکن ڈیٹا کتنا آ رہا ہے دیکھیے. ایک انسان کے دماغ میں اتنا بڑا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے. تو ہم اگر اس کو صحیح استعمال کر لے ہوئے تو امیجن کریں کہ کتنی بلندیوں پر ہم لوگ جا سکتے ہیں استعمال کرنے والے بنے. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، میری بات غور سے سن لیں.
मुनव्वर जमा से 1 लाख दर्जे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी अगर आ जाता है ये सरजमीन है बंदे नवाज गुलबर्गा में, तो मुनव्वर जमा के प्रोग्राम में अगर कोई नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह रोज़े क़यामत में पूछने वाला नहीं है कि एक बंदा मुनव्वर जमा आया था, आपने उसका लेक्चर क्यों नहीं सुना है, लेकिन रोज़े क़यामत में आप एक एक से अल्लाह पूछेगा मौज़न की आवाज़ पर आपने लब्बैक क्यों नहीं कहा, आपने मस्जिद क्यों नहीं गया। रोज़ाना 5-5 वक्त अज़ाएं गूंजती है मीनारों से माशाअल्लाह, और कितने वालिदैन सोए पड़े रहते हैं और सुबह 7 बजे जागते हैं और वो तवक्को रखते हैं अल्लाह से कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो जाए या फिर मेरा बच्चा नेक हो जाए, कामयाब हो जाए। जो वालिदैन मौज़न की अज़ान सुनकर सोए पड़े रहते हैं वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों वो वालिदैन अपने दिन की शुरुआत गुनाह से शुरू की है। कैसे शुरू किए हैं? गुनाह से। मैं पूरे तजुर्बे से कह रहा हूँ, यहाँ जितने अम्मियाँ हैं, यहाँ जितने फादर्स हैं, 80% फादर्स, 80% मदर्स, इस शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ, फजर की नमाज में सोए पड़े रहते हैं। आज आहद कर लें, अल्लाह की रहमत बरस रही है, इन बूंदों की कसम इंशाअल्लाह हम लोग फजर की नमाज ज़ाया नहीं करेंगे, क़ज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए? नमाज फजर से होनी चाहिए। आप ऐसा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत बुलंदियों पर आप लोग जा सकते हैं। और याद रखें, आपका इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन है। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूँ कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो खाने में जा रहा है, वो कपड़ों में जा रहा है, वो मेकअप में जा रहा है, वो फर्नीचर में जा रहा है, वो बंगलोज में जा रहा है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट याद रखें एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। लेकिन शादियों में लाखों, एक बाप के अगर 4 बच्चियां हैं मिनिमम खर्चा तो 10 लाख आता है, गरीब बाप की बात कर रहा हूं मैं, और वो कमाता है सिर्फ 10,000। 10,000 में 10,000 खर्चा हो जाते हैं महीने में। लेकिन 4 बेटियों की अगर उसने शादी करनी है तो 40 लाख, सर के बाल चले जाएंगे, हड्डियों के गुज चले जाएंगे, वो 40 लाख जिंदगी में नहीं कमा सकता है। लेकिन सूद से पैसे लेकर वो शादी करता है। सूद हराम है, सूअर भी हराम है। लेकिन जो सूद से कारोबार करता है या सूद लेकर शादियां करता है या सूद का धंधा करता है वो अल्लाह से जंग कर रहा होता है। सूअर खाने पर अल्लाह से जंग नहीं कर रहा है, सिर्फ हराम है। लेकिन सूद के पैसों से जो कारोबार कर रहे हैं या उसमें मुलविस है ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं। शादियां बहुत सिंपल करें। अहमदाबाद में मेरा एक लेक्चर हुआ हाल ही में, एक बहुत बड़े ताजिर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में मुझे रुकाया और वहाँ से मुझे जाकर लेक्चर देना था। और फार्म हाउस में मुझसे मुलाकात करने 100-150 लोग आ गए थे और फार्म हाउस के ओनर की हल्के अंदाज में शिकायत कर रहे थे, तंज नहीं कर रहे थे, बहुत हल्के अंदाज में वो कह रहे थे कि ये ओनर साहब से हम थोड़ा नाराज है। मैंने पूछा भाई क्यों थोड़ा नाराज है? नहीं, इन्होंने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की है और इन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्च दिए। मैंने पूछा भाई कितने करोड़? तो वो लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 5,000 रुपए खर्चा किया है। कितना खर्चा किया भाई? 5,000। मैंने बोला ये तो बहुत कम है। तो वो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी कम्युनिटी में 5,70,000 लोग हैं और हर बच्ची की शादी में सिर्फ 2,000 का खर्चा होता है। कितने का खर्चा होता है? 2,000। और ये पूरी कम्युनिटी करोड़पति बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सिर्फ 2,000 रुपए खर्चा करते हैं शादी में। मैंने पूछा भाई क्या करते हैं 2,000? नहीं, वो दुल्हे वाले औरतें जो आती है ना बहू को ले जाने, तो वो शरबत पिलाने का खर्चा होता है। और ये हजरत ने फालूदा पिलाया था, 3,000 फजूल खर्च दिए थे इन्होंने। आप इमेजिन करें कि ऐसी शादियां अगर होने लगेगी, कसम खुदा की हर घर से एक डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होगा, हर घर से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होगा, हर घर से एक अजीम प्रेम जी पैदा होगा इंशाअल्लाह।
दिमाग इस्तेमाल करें, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करें। हजरत वाला बखूब जानते हैं, फॉरेन में पढ़कर आए हैं। मेरा शहर हैदराबाद का एक लड़का अपने अक्ल का इस्तेमाल किया है। बोले क्या किया है? अक्ल का इस्तेमाल किया है, और सालाना पैकेज पता है उसका कितना है? 500 करोड़ कमाता है। बिजनेसमैन नहीं है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय। और वो CEO है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का। और एक चेन्नई का बंदा है, चेन्नई का, तमिलनाडु का बंदा है। अक्ल का इस्तेमाल किया है उसने। पता भी है उसका पैकेज 1000 करोड़ एक साल कमाता है। 1000 करोड़ एक साल। बिजनेसमैन नहीं है, एम्प्लॉय है। और उसका नाम है सुंदर पिचाई। जो गूगल इस्तेमाल करते हैं वो गूगल का CEO है। वो बंदों ने अक्ल का इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने बुलंदियों पर लेकर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये रब आलम का है, ये 850 करोड़ का रब है। जो भी बंदा अक्ल का इस्तेमाल करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसे बुलंदियों पर ले जाता है। हमारी कौम सिर्फ शादियों में, खाने में, कपड़ों में, बंगलोज में, घरों में इन्वेस्ट करती हैं। आज हम लोग समझ जाएं, हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शादी के आप 30 लाख बच गए, इमेजिन करें कि वो 4 बच्चे 10-10 लाख उनके पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर लें। कसम खुदा की वो 4 बच्चे 10-10 करोड़ देने वाले बनेंगे, कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। हमने कंट्रीब्यूटर बनना है, अचीवर नहीं बनना है भाई। अचीवर बनने के लिए हम लोग नहीं आए, कंट्रीब्यूट बनने के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कंट्रीब्यूटर इस रोए ज़मीन पर कोई कदम नहीं रखा। फिर उसके बाद जो सहाबा हजरात जो कंट्रीब्यूट किए हैं दुनिया वालों को, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया है। आज हम लोग अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन याद रखें, हमने कंट्रीब्यूटर बनना है, देने वाले हमने बनना है, लेने वाले नहीं बनना है। और जब देने वाले हम बनते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिटर्न में करोड़ दर्जे वापस इंसान को देता है। अल्लाह के लिए जो बंदा खर्चता है, भले वो टाइम, एनर्जी, पैसा, अक्ल, जो भी अल्लाह के लिए खर्चता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करोड़ दर्जे वापस उसी बंदे को दे देता है, क्योंकि अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हसद एक दूसरे भाई भाई की नहीं जमती है, दोस्त दोस्त की नहीं जमती है। जब एक दोस्त कामयाब हो जाता है, पार्टनर्स में जलन होती है, रिश्तेदारों में हसद, बहनों में हसद। 2 बहनें, एक बहन को अल्लाह ने दौलत दे दी तो दूसरी बहन हसद करती है। ये बीमारी से हमने निकलना है। ये दिल अल्लाह ने दिया है ना, ये दिल मोहब्बत करने के लिए दिया है, अल्लाह ने नफरत करने के लिए नहीं दिया है। हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए शर्त क्या है? वजू है। बिना वजू नमाज पढ़ी आपने कभी? नमाज के लिए शर्त है वजू। लेकिन मैं कहता हूँ एक वजू ऐसा भी है जो बिना पानी हमने बनाना होता है। वजू बनाने से पहले और एक वजू बनाना होता है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उस वजू में नीयत की ज़रूरत होती है। हमने अल्लाह से गुफ्तगू करना है। क्या गुफ्तगू करना है? या अल्लाह तूने गवाह रहना है, मैं मेरे दिल की जो गंदगी है इसको मैं साफ़ करता हूँ। मैं इस दिल से किसी को नफरत नहीं करता हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया या रब। मेरा इस वक्त कोई दुश्मन नहीं है। इतना दिल को साफ साफ शफाफ करके आप वजू बनाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें, कसम खुदा के ऐसी दुआएं कबूल होंगी आपके। नमाज के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम दुआएं हमारी कबूल क्यों नहीं होती है? दिल में गंदगी है। We have poison in our hearts, we have poison in our minds, we need to clean them। उसे साफ करने की ज़रूरत है। और मोहब्बत का दिल है, अल्लाह ने दिया है। नफरत से हम लोग दुनिया में जी रहे हैं और गंदगी से भरा हुआ दिल। और अल्लाह की बारगाह में आप ये दिल में पॉइजन लेकर नहीं जा सकते। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए
दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है, दिल को नरम रखना बहुत जरूरी है, माफ करने वाला दिल होना चाहिए आप लोग का। आज हम लोग माफ नहीं करते हैं। माफ करना, मैं अक्सर हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, लोहा जब नर्म होता है, लोहा जब नर्म होता है तो औजार बनता है, सोना जब नर्म होता है तो जेवर बनता है, मिट्टी जब नर्म होती है तो खेत बनती है। इसी तरह जब दिल नर्म होता है तो आदमी नहीं, आदमी वो इंसान बनता है। इंसान बनने के लिए सख्त दिल सा नहीं चलने वाला है, ये दिल नर्म होना बहुत जरूरी है। आदम से जो आया है वो आदमी आया है, और जो दिल को साफ किया वो आदमी नहीं है, वो इंसान है। हमने इंसान पहले बनना है, उसके बाद डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, चार्टेड अकाउंटेंट्स बने, आलिम दीन बने, जो जो आप बनना चाहते हैं, जो जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाह। शर्त ये कि पहले आप इंसान बने। और लड़कियों से बिलखुसूस मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हाँ जी, ये लड़कियां बिलखुसूस, और लड़कों के नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं और वालिदैन से मैं एड्रेस करता हूं, 10वीं जमात तक बहुत से बच्चे शरीफ होते हैं और पाबंद होते हैं, वालिदैन से डरने वाले होते हैं, टीचर से डरने वाले होते हैं। जैसा बंदा 10वीं जमात से कामयाब होकर कॉलेज में कदम रखता है तो सबसे पहले उसके बदन पर जो यूनिफॉर्म होता है, जो 10 साल से उसने पहना है, वो फेंक देगा, उस पर कलर ड्रेस आ जाएगा। और वो पैदल स्कूल जाया करता था, रिक्शे पर स्कूल जाया करता था, उसे बाइक दिलाई जाती है, हालांकि हुकूमत मना करती है, हुकूमत लाइसेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट डजंट परमिट यू टू राइड एनी बाइक, लेकिन वालिद बाइक दिलाता है, माँ फोन दिलाती है। 10वीं जमात में माँ कहती है कि बेटा पढ़, 10th अगर तू पास हो जाता है तुझे मैं मोबाइल दिलाऊंगी। बाप कहता है 10th अगर तू अच्छे नंबरात से पास हो जाता है मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा। तो ये बाइक लेकर, ये मोबाइल लेकर और ये कलर ड्रेस पहनकर, और वो चूहे तवाफ वाली कट चलती है आजकल, ये पूरे छिला लेते हैं बाल, चूहे जो है तवाफ करके बाल चले जाते हैं, देखिए ऊपर घोंसला होता है चिड़ियों का, आकर अंडे देते हैं। अब ये हालत में जब बच्चा कॉलेज में जाता है, कसम खुदा की 90% बच्चों के 11th और 12th के बच्चे 90% बिगड़ने वाले में होते हैं, 10% बनने वालों में से होते हैं। अगर कोई बच्चा 10th पास किया है इस साल और वो कॉलेज में कदम रख रहा है, बिगड़ने के कितने चांसेस हैं? 90% बिगड़ने के चांसेस है, 90% बिगड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये खतरनाक है। मैं आपको बताता हूँ कामयाबी का फार्मूला कुछ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharai Group of Institutions, and by Ideal Vidji.